এবার একটি হাসির কবিতা। কবিতার নাম এমন কি আর খাই। এমন কি আর খাই, একটা আধটা নেমন্তন্ন এলে একটু বেশি খাই। কাজ বাড়িতে পাঁঠার মাংস হলে কবজি ডুবিয়ে খাই। যাই বলো ভাই, এমন কি আর খাই। ফুলকো লুচি সঙ্গে আলুর দম, মন্দ নহে ভাই। বেশ মনোযোগে পেটটা ভরে খাই। মশাই এমন কি আর খাই। পেটটা খারাপ হলে একটু সামনে চলি তাই। লোভের জ্বালায় পড়ে গন্ডা কয়েক চপ কাটলেট চাট মেরে যাই। মশাই এমন কি আর খাই। বয়স গড়িয়ে 80-র দোরগোড়ায় ভাই। দুধ লিটার খানেক খেয়ে দিব্যি হেঁটে বেড়াই। দইয়ের হাঁড়ি আসলে পরে না বলি কেমনে ভাই। পুরো ভাঁড় খালি করেই পান্তোয়া খেয়ে ঘর যাই। মশাই এমন কি আর খাই। इस बार की कविता एक हास्य कविता है। इस कविता में कवि एक खाद्य रसिक के बारे में बात करते हैं। वह हमेशा खाने में ही लगा रहता है। कभी कोई न्योता आने पर तो वह बहुत ही प्रेम से खाना खाता है और उन्हें एक शब्द में पेटू भी कहा जाता है। इतना खाना खाने के बाद भी वह हमेशा बोलता रहता है कि मैंने तो खाना बहुत ही कम खाया है, ज़्यादा तो खाना नहीं खाया। यह इस कविता का अर्थ है।